प्रत्येक दिन भली आज भक्त मैंने छुट्टी आछंती श्रीक्षेत्र महाप्रभु को दर्शन करेंगे, भोग खाइबे, घर को फेरबे। आम अच्छु सिंहद्वार सम्मुखें भक्त मैंने ब्यारिकेड दे जाउछंती महाप्रभु को दर्शन करने महाप्रभु को दर्शन कर फेरुछंती। आम आसंतु किसी अनुभूति ना भक्तंकर এসেছি পশ্চিমবঙ্গ। আজকে আমি এখানে এসে আমার মানে একদম মন ভরে আমি পুজো দিতে পেরেছি। আমার মানে কোনো আক্ষেপ নেই, মানে কোনো কিছু আমার কম দেখিনি আমি। আর মন্দিরের ব্যবস্থা ভীষণই ভালো। আর আমাদের যিনি ছিলেন পুরোহিত, উনি ভীষণ সুন্দরভাবে আমাদেরকে একদম মানে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না, এত ভালোভাবে পুজো দিয়ে আমরা ভোগ নিয়েছি। এখানে ব্যবস্থা ভীষণ ভালো, সরকারিভাবে ভোগ নিতে পারবেন আপনারা, সরকারিভাবে আপনারা টাকা জমা দিয়ে একদম ডাইরেক্ট আপনাদের পুজো দেওয়া হয়ে যাবে, নামগোত্র দিয়ে, কোনো অসুবিधा হবে না। सामने थे वो टाइम कैसा था? महाप्रभु के सामने तो मेरा आंखों में से एकदम आंसू निकल गया। मैं कुछ मांग भी नहीं पा रही थी, इतना मैं खुश हो रही थी, खुशी के आंसू थे शायद, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या प्रार्थना किया महाप्रभु से? मेरे बेटी का हर मनोकामना पूर्ण हो। मेरा बेटी खेल रहा है, टेबल टेनिस खेलता है और पढ़ाई में 6 स्टैंडर्ड में है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका एकदम अच्छे से उनका मतलब फ्यूचर ठीक से हो जाए। तो ये मेरा मतलब मनोकामना है ठाकुर। चंदन अस्कार महाप्रभु डोरी लगी डरी लगला केते दिन बहुत दिन पर 27 वर्ष आज हेला आसी आसी आसपार नथिली आज आसिली महाप्रभु मो बो नै आसी मानसिक थिला एबे लंडा हेबी बाळा चुटी काटी के जिबी आ महाप्रभु दर्शन कली बहुत 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 लोक आसीले दर्शन करली। आज बहुत भीड़ 27 वर्ष पर 27 वर्ष पर कथा महाप्रभु डोरी डरी लागला हां तब मोर जणा पड़ी बहुत खुशी बहुत खुशी आज कृष्ण मो फेवरेट महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा आसी भावुची आसीबार नै एबे एथरा डरी लागला महाप्रभु एथरा आसीबी सबुले आसी एथरा जगह सुनि दे आपण हां आज बहुत खुशी लाग काली दर्शन 3 थर गलु महाप्रभु आज यात्रा आसी हां 3 थर आज यात्रा एबे आसिलु प्रथम थर एबे जाई नथु काली सेपर पळिलु एते आज एबे आसिली दर्शन गलु महाप्रभु बहुत खुशी लागला बहुत भीड़ महाप्रभु आज जतना देखले ना मन पुरुनी महाप्रभु मन पुरुनी एते बहुत देखा इच्छा हो जा जत देखले आज पूरा खुशी रे हां जय जगन्नाथ। কলকাতা থেকে এসেছি সবার সাথে ফ্যামিলির সাথে এসে এখানে খুব ভালো পুজো দিয়েছি, ঠাকুরকেও খুব ভালোভাবে দর্শন হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। बस अच्छा रहना है, हेल्थ। अच्छा जगन्नाथ जी सामने थे वो टाइम कैसा था? তখন খুব ভালো লাগছিল, ঠাকুরের দিকে তাকিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে আর ভালোভাবে দেখতে পেয়েছি, এটাই দেখে খুব আমার ভালো লেগেছে। আর তরফদার, আমি বারাসাত থেকে এসেছি। এখানে এসে পুজো দিয়ে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, অনেক ছোটবেলায় এসেছিলাম, তো অনেক চেষ্টা করেও মাঝখানে অনেক সময় ক্যান্সেল হয়েছে, টিকিট কেটেও ক্যান্সেল করা হয়েছে। তো এবার এসে ওনার আমাদের যিনি পুজো দিয়ে দিলেন, ওনার সাথে পুজো দিয়ে খুব সার্থক, খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালোভাবে পুজো দিয়েছি, ছেলেকে নিয়ে আসতে পারলাম। খুব অনুশেষ হয় পারাদীপ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜାଗାକୁ, ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛୁ। ଆଇଲେ ମୋ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ପୁଅ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ପାଟିଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଜଗା କତିରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ କରୁ ପ୍ରଭୁ ସାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଥିଲା, ଆୟୁଷରେ ଥିଲା, ଡାକ୍ତର ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଚିଠି ଭଲ ହେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆଇଲୁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି, କେହି ନ ଆସିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜଗା କତିକି। ହଁ, ସେ ଜଗା କତିରେ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଜଗା ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସେମିତି ଭଲ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରେ, ସେତିକି ମୋର। ମୋ ନାଁ ସରିତା ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। मैं सकाळ 6टा बेले आसलु। बहुत बढ़िया दर्शन, ठाकुर तड़प लगे दर्शन बहुत बढ़िया है। महाप्रभु आपन सामने रखले से समयटा किबळी थिला आपनकर? तो सेतबे तो किछि मने पड़ेनी, केवल ठाकुर चक्का डला कने गिरा पे इच्छा हुए, आखिर धार धार लुह हो जाए, बस आ किछि नै। आ कोन बोले प्रार्थना कले महाप्रभु पाछे? प्रार्थना आ कोन ठाकुर को चाहि देला सब किछि भूली जाए, भगवान कर भल दर्शन हो, सेतिकी भगवान को मागे प्रभु तुम दृष्टि आम ऊपर थाओ। हम प्राय समय आसुचु, ठाकुर को कथा मन पड़ गले, ठाकुर दर्शन हो गले
ମନ ଭରି ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ।